kay game 3 decision na. Midaog sa game 1 ang team Unique, midaog sa game 2 ang team Guadalupe. Kini mauna niya ato ang deciding game 3. Aduna na ma-champion na ni o aduna na sa mapildi. Servisyo Kunsel J of Team Guadalupe. Tuara, may bahog na sa Darlin. Lugapak ng bulang Darlin. Buto ng lantakan Darlin. Okay, Santoy. May baho si Jeffrey. Gispay ka na. Uhi, panay ka. Kini ay. Tuara, kagay ang Team Guadalupe. Igualis zero pa. Side out bula sa Team Unique. Servisyo Erne para uno. Lobo. Di sa triple bakbakan dire sa Pier City Barangay Lagtang, Talisay City. Sponsor niya ni Boss Champ Anton Raga. Organized by the Black Mamba Ruiz under Pitik Partner Promotion mga kaibigan. Ono zero na in favor of Team Unique sa atong deciding game 3, sa atong first set undercard bakbakan. Ado na patay second set undercard na to niya. Kay triple bakbakan ning ato ang event ron diri sa Pier City. Agay Darlin. Ubiridsyat, Shantoy, Milayat. Darlin. Bubo. Nagpauwa na si Shantoy. Kini. Kay spike kun si Ismael pero wa ka purma. Ono zero servisyo Shantoy. Shantoy overhead. Out ball. Over na bakod. Ono zero ang atong score in favor of Team Unique. Jeffrey Bartiana to serve para dos. Ang lamian nga Chicharon Maricel Anthony Chicharon mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Nga naa sa Sangat San Fernando, Bugon, Sibunga. Diha sa poblasyon Karkar na diha ang Maricel Anthony Store mga kaibigan. O gang dito sa Guadalupe Karkar. Naasa na diha ang lamian nga Chicharon, ang Maricel Anthony Chicharon. Ono zero. Bula sa Team Guadalupe para Iguales. Gusto mong disco Arnoco ono disco mobile mga kaibigan. Basta disco Arnoco. Basta Arnoco disco buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Ono Iguales na, Ono Iguales. Darlin to serve. Para dos. Out ball. Win. Dos ono na. Servisyo Darlin. Tagak ni Darlin. Sao ni Pick handa yun. Ayay kini. Shantoy. Ayay. Saktos gikos guntoy pero di madawat sa ahensya. Tiraha. Dos ono atong skora. Servisyo Jeffrey para Iguales. The Black Panda. Answer by Jeffrey. Out. Dos ono atong score mga kaibigan. Dos ono. Shout out ni Sir Jonathan Arqueon. Shout out sa ni Boss Jan Akrabaya. Shout out sa akong Yuyo diha sa Gutsan Cute. Yuyo Emiliano Burburkiano. Dabak Panda wana. Piti ang kontra. Uwen. 3-1 na. Kini servisyo Kunsel J Arnoco para 4. Gi-spike kan Ismael. Wana ilawom subway magi. Shout out, Warley Sabillano, happy birthday. Warley Sabillano, happy birthday. Warley Sabillano happy birthday. Atong mga papart diri sa Pier City Lagtang. Lamat. Lamat. Mat salam. Tuara.
The Black Panda. The Black Panda again. May bagnos na. La, Santoy, gitoy. Langkatoy. Dala, gibato na. Auto. 4-1 ha, 4-1. In favor of Team Guadalupe. 4-1 kini serbisyo hirni para dos lo. Oh, nga to bulahaw. Side out. Guadalupe's ball. Santoy to serve para 5. 4-1 ha. Hirni, agay. Lobo. Gikanlatan ni Santoy. Tok mo ni Jeffrey. Basa kay Santoy. The Black Panda. Nice self defense. Dak kay Santoy. Sabit again. 4-1. Bola sa Team Unique. Here comes Ismail para dos. Jeffrey gitagag sentro. Di mapunit oy. Point 4-2 na. Serbisyo Ismail. Para 3 na ni. Ismail again. Talk mode. Auto nga blow. 3-4 na. 3-4. Shout out ni Papart Eric Lasarte ug Mano Elisa Triades Langtad Naga. Shout out sa ni Konsyal Silso Gabunada dias Kalunasan. Serbisyo Ismail. Para igualis na. Lobo. Erne. Pasok Luningning. I-score. Igualis 4 na. First deadlock of the ball game mga kaibigan sa atong decision game 3. Igualis 4. Serbisyo Ismail. Kamang Delpin Kamang. 5-4 na. May overtake na ang Team Unique sa tuang deciding game 3. Shout out ni Daniel Cueva mga kaibigan. Daras Daniel oh. Daniel is troubling oh. Dara. Daniel is troubling tonight on the plane. 5-4 atong skor. Guadalupe's ball. Serbisyo the Black Panda para igualis. Agay. Santoy. Ipit si Santoy kaibigan. Side out. Bola sa Team Unique. Oh, shout out sa ni kuan ha. Ni Boss Charlie Milan dia sa Talamban. Lo. Aba. Inside. Dagahan kay mata nakakita inside. 4-5 ha, 4-5. Konsyal G to serve. Lah, bato. Power in the hole. Mamma mia, may bagnos ng Team Guadalupe. Tapay. Kamang-kamang si Idol Ismail. Igualis 5 na. Second deadlock of the ball game mga kaibigan sa atong decision game 3. Serbisyo Konsyal J. The Black Panda. Sabog ang kalaban. Pasok ang tira. Size 5. Change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile mga kaibigan na. Gusto mong disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog na baho. Agay Santoy. Tok mo ni Jeffrey. Gidagan ni Darlene. Owen. Side out. Serbisyo birthday celebrant Hirne Basalan. Tok mo ni Ismail. Counter tok mo ni Santoy. Agay, may awas ka Santoy. Igualis size na. John Mark Tutoy, shout out. Allah.
Wait! City size. 1 point lead na sa Team Unique, ha? Shout out, Atong Kevin. deciding game 3. Ay, here eh. Binumba sa here. Shout out, Kevin. Ngigaw, Ngigaw, murag. Gaadlip o ko ano, ni Pisa to tiraha, eh. Shout out. 8 size na. La, agay. Otso size at 2 point lead sa Team Unique. Side out, side out. Pasok ang tira sa Team Guadalupe. Shout out, Kevin Durant. Kevin Durant, kaya sa Kevin Durant to. Shout out, Tristan Madrona. Kinsa? Tristan Madrona. Ha? Tristan Madrona. Tristan Mindruna? Oh, shout out. Happy birthday, Baskin. 8 City na, 8 City. Happy birthday, Baskin. 8 City ha, in favor of Team Unique. Kini para igualis ni Servisyo Santoy. Kamang na. Punan pa, ay. Puin. Happy birthday. Igualis 8 na. Oy. Yeah, in attendance si Sir Silso Gabunada ha, in attendance sa itong pagbakan. Igualis 8 na. Third deadlock of the ball game na. Out ball. Shout out, Kevin. Ay, 8 iguales sa itong score ha. Side out, side out. Bola sa Team Unique. Servisyo Ismael para 9. The Black Panda. Answered by Erne. Jeffrey. Aba. Wa may ligid si Ismael ron. Sige magkahibol. Iguales 8 ato score. Side out. Guadalupe ball. Servisyo Darlene. The Black Panda. Lah. Tuara. Darlene. Wana. Lah. ay, stop. Wana. Nanukdok na ang Team Guadalupe. Gidukdok nagmayo ang Team Unique. Kabuang panagang dire. La. Bato. Tara. Abuhi pala la. Sini arak siyang tuyo. Kinuuya oy. Uya Ismael oy. Pad si Ismael oy. Babag tinai. 8-9 na. 8-9. Kini para G's na. Servisyo The Black Panda. Ismael. The Black Panda Milaras. Pun apa siyang tuyo la. To pun siya to'y kuha pa. Darlene. La. La. Ginubaan na nas mais punchukan. Wala. Reset. Regroup. Idakdak siya ni. Okay. 8-9. Side out ha. Bola sa Team Unique. Wala pinagabulboy ka ko. Atong bulboy de, ha? Din ang matabas-tabas, ha? Din berkuy ba na? Lap! Paradol! Ocho nueve, kini para G, servisyo konsyal Jerno ko. Darlene, gipakamang siya ni. Gidakdakan ni Jeffrey. Allah kaniya, oy. Inside kayo. G8 na, G8. 2 point lead na sa Team Guadalupe sa atong deciding game 3. Servisyo konsehal Jerno ko para 11 ni. Shantoy Lobo. Okay. Lah, Jeffrey. Toko ni Jeffrey. Na. Malasa. Wa kabot.
11 na. 11-8. 11-8 ha. Kini para daw na serbisyo Konsehalji para champion na ang Team Guadalupe. Lah. Darlene. Silva Ismail lah. Jipri. Wala. 11-8 ha, 11-8. Okay ni, para kick ni sa atong birthday celebrant para Jis. Oh, point. Lah, para kick ni ha. 9-11 na. Ha? Okay, 9-11. Para kick. Okay, paning kamot nung Erne. Aron makakick. Okay. Jeffrey. Erne. Out ball. So, gatirahay. 9-11. Para champion na ang Team Guadalupe ha. Para champion na. Erne. Lah, Darlene, kuha ba? Tagak. Tugbaw kayo, Darlene. Erne to the rescue. Wana. Champion na ang Team Guadalupe. Congrats sa Konsehalji Darlene The Black Panda and Shantoy mga kaibigan. Sila ang ni-champion sa atong first set undercard bakbakan diri sa Fair City. Lagsang. Bardskin? Birthday boy. Oh, happy birthday din, Bardskin. Oh. Tara! Kari may ko yun. Happy birthday, Bardskin. Oh.